जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने कुल खिला के अफ़गानिस्तान की सपोर्ट की है और कहता है कि जनाब पाकिस्तान जो है ना, इट्स अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि जनाब हमें प्रैग्मैटिक होने की ज़रूरत है तालिबान के साथ। अच्छा, जब ये चीज़ पाकिस्तान कहता था तो इंडिया कहता था देखो ये दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया के एम्बेसडर हैं जो उधर यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर हरीश साहब। अम्बेसडर हरीश ने एक स्टेटमेंट दी जहाँ पे इन्होंने फुली सपोर्टेड दी अफ़गान तालिबान और उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान जो है ना ये ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म अगेंस्ट अफ़गानिस्तान और इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। मीन्स कि ये कारोबार नहीं होने दे रहे। ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म ये एक नई उन्होंने इस्तेलाह जो है वो यूज़ की। और इंडिया अक्सर आपको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को टारगेट करता है, पाकिस्तान इंडिया को टारगेट करता है। और अब अफ़गान लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि ठीक है जी ये तो ये थैंक्स टू इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस, स्टैंडिंग विद अस, रेजिंग अ वॉइस एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मेरा ख्याल है इस वक़्त देयर इज़ ओनली वन कंट्री आई थिंक दैट सपोर्ट्स Afghan Taliban at the UN. I think that is India, for reasons which have developed over the period of time. और उसकी वजह यह है कि इंडिया समझता है कि नाउ दिस इज अ टाइम टू अवेल एन अपॉर्चुनिटी एंड टू हिट पाकिस्तान ऑन द अफगानिस्तान साइड। मैं आपको जस्ट बता दूं कि अफगानिस्तान वाज लॉन्ग यूज्ड बाय पाकिस्तान। कभी हम कहते थे जी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, कभी हम कहते थे स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट है, कभी हम कहते थे कि जी ये हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है, कभी हम कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। बट द रिलेशंस गॉट डिटीरियोरेटेड व्हेन द अफगान तालिबान रिफ्यूज्ड to listen Pakistan and refused to silent terrorist organizations like TTP and so on and so forth. So what Pakistan did in return? Pakistan is against Afghanistan not because के अफगानिस्तान में टीटीपी प्रॉब्लम है. It's not an issue. TTP is not an issue. For Pakistan, the problem in Afghanistan is that Afghanistan is playing for the bigger audience now. जो मेरी एक ज़ाती असेसमेंट है. मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि अफगानिस्तान ये समझता है और अफगानिस्तान को बड़े प्लेयर्स ने इंगेज कर लिया है, ठीक है जी, जिसमें इंडिया एंड सम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं. मैं नाम नहीं लूँगा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, ताल्लुक वाले हैं, अच्छा रिलेशन है, तो ज़ाहिर बात है आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. अब पाकिस्तान ने उनको इंगेज करना शुरू कर दिया और अच्छे से इंगेज करना शुरू कर दिया कि यार ये देखें क्या कर रहे हैं. इंडिया को इंगेज कर नहीं सकते, ठीक है जी. और जो यूएन रिपोर्ट है उन्होंने कहते हैं जी जिसका इंडियन अम्बेसडर साहब जिक्र कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा बॉर्डर क्लोजर की वजह से, क्लैशेस की वजह से. अब ये सारी की सारी चीज़ें अफगान तालिबान जो है वो अच्छा वो क्या करता है, यूएन डेजिग्नेटेड जी टेरर ग्रुप पाकिस्तान लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद फ्रॉम यूजिंग अफगान टेरिटरी फ्रॉम. अच्छा मुझे समझ नहीं आती. वो कहते हैं जी यूएन डेजिग ग्रुप इंक्लूडिंग पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा एंड लश्कर एंड जैश ए मोहम्मद फ्रॉम यूजिंग अफगान. अब वो कह रहे हैं कि जी इनको अफगानिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल ना करने दें. तो ठीक है ना, कहें उनसे, ठीक है जी. इंडिया को ये तो उनको कह सकता है, लेकिन ये सुने जरा अब्बास साहब की बात भी इंटरेस्टिंग है. ये क्या कहते हैं? Displacing hundreds of families inside Afghanistan, disrupting vital trade, causing financial distress and widespread losses for farmers during the critical fruit harvest season, and threatening the livelihoods of the Afghan people. Member states this year issued the Awaza Political Declaration to address the unique challenges faced by landlocked developing countries, the LLDCs. It's incumbent on all not to weaponize trade and transit vulnerabilities. India echoes UNAMA's concern over airstrikes and condemns the killing of innocent women, children, and cricketers in Afghanistan. We add our voice to calls for paying full respect to the United Nations Charter and international law, with particular attention to protection of innocent civilians.
We also note with grave concern the practice of trade and transit terrorism that the people of Afghanistan are being subjected to by the cynical closure of access for a landlocked country whose people are suffering numerous debilitating conditions since many years. These acts are in violation of WTO norms. Such open threats and acts of war against a fragile and vulnerable LLDC nation trying to rebuild in difficult circumstances constitute a blatant violation of the UN Charter and international law. While we condemn such acts, we also strongly support the territorial integrity, sovereignty, and independence of Afghanistan. India continues to closely monitor the security situation in Afghanistan. The international community must coordinate efforts towards ensuring that entities and individuals designated by the UN Security Council, the ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, and proxies of the LET such as the Resistance Front, along with those who facilitate their operations, are no longer indulge in. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. ये कह रहे हैं कि लश्कर जो क्या जैश फ्रंट क्या कह रहे थे ये वो एलईटी की फ्रंट है, लश्कर तैयबा की जो फ्रंट है. बिल्कुल ठीक है, कहें उनको, इंडिया का हक है, जिसको जो मर्जी कहे. लेकिन तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया डज नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स. इंडिया हमारा दोस्त है ना, नेबरिंग कंट्री है यार, दोस्त या भाई है हमारा, कोई बात नहीं. लेकिन हमारी तो बात नहीं करता है जो हमारे लोग मारे जाते हैं. ठीक है. और अब ये जो चीज़ है ना, ये मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया जो है उसने, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, लेकिन सवाल फिर वही ये पूछा जाएगा, हु सपोर्ट्स इंडियाज पर्सपेक्टिव ऑन दिस. इंडिया के ऊपर इंडिया का कौन बंदा है जो इंडिया के इस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करता है. ठीक है जी. और वो कह रहे हैं कि जनाब हम जो है इंडिया जो है वो कंडेम करता है स्ट्राइक को, किलिंग ऑफ इनोसेंट वुमेन, चिल्ड्रन, क्रिकेटर्स इन अफगानिस्तान एट द यूएनएस. इंडिया ने बड़ी स्टेटमेंट जारी की और साथ में ये कहा कि हम 30 बेड हॉस्पिटल बनाएंगे काबुल के बगरामी डिस्ट्रिक्ट में, ऑन्कोलॉजी सेंटर बनाएंगे, ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, इतना कुछ करेंगे. ये सारी चीज़ें जो है ना विचारते जो मुझे नज़र आता है. एंड फॉर अस इन पाकिस्तान हमारे पास कोई चॉइस नहीं है यार. हमें कहा जा रहा है कि आप ऐसे करें, आपको आप तालिबान को सपोर्ट करते रहें. हम तालिबान को क्या कहते थे, ओके आप भाई हैं, 4000 बंदा मर गया हमारा, अच्छा अब बताएं क्या करें. वो कह रहे हैं कि जनाब आप खुद इन दहशत गर्दों से डील करें, ये जो आपके मुल्क में आ रहे हैं ना आप खुद डील करें. ओके डील कर लेते हैं. फिर वो कहते हैं कि यार ये ना हम अपनी साइड की जो बॉर्डर है हम उस पर अपने बंदे नहीं खड़े कर सकते, जो आप हमारी साइड से आपके मुल्क में आते हैं हम उनको टेक केयर नहीं कर सकते, ये हम नहीं करेंगे. ठीक है. उसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया, उसके लिए पाकिस्तान ने फिर जब सख्ती की तो उन्होंने कहा ये तो ये तो हमारे साथ जुल्म हो गया, ये सख्ती करते हैं हमारे साथ. अब हम कहते हैं क्या करें आप, वो डॉक्यूमेंट लेके आए, वीजा डॉक्यूमेंट रजीम लेके आए. वो कहते हैं नहीं हमें आदत नहीं है, हम तो ऐसे नहीं इस्तेमाल करते. अच्छा ताजिकिस्तान जाना है पासपोर्ट लेके, ईरान जाना है पासपोर्ट लेके, पाकिस्तान आना है नहीं 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 पाकिस्तान हमने ऐसे ही आना है, हमें आदत नहीं है, हम इस तरह थे तो वो ये इस तरह थे. वो पाकिस्तान ने अब पकड़ लिया. पाकिस्तान कहता है नहीं हमने ऐसे नहीं रहना. बात सिंपल सी है. सो द क्वेश्चन रिमेन्स वेरी क्लियर. पाकिस्तान जो है ना वो भाईजान, पाकिस्तान इज देयर, पाकिस्तान यहाँ पे है. पाकिस्तान ऐसे नहीं हो सकता जैसे जैसे ये कह रहे हैं. मुझे मैं दिस इज व्हाट आई फाइंड. पाकिस्तान ऐसे नहीं हो सकता जैसे ये कहा जा रहा है. इंडिया, जब तक इंडिया और पाकिस्तान नहीं बैठेंगे ये सारी लड़ाई दुनिया के ग्लोबल स्टेज पे चलती रहेगी. मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ. और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, नेट रिजल्ट कख भी नहीं निकलना है इसका. मैं ये भी आपको बता सकता हूँ. उसकी वजह क्या है, नेट रिजल्ट क्यों नहीं निकलना भाई. नेट रिजल्ट इसलिए नहीं निकलना कि द क्वेश्चन इज इंडिया एट द एंड ऑफ द डे, कैन इंडिया कन्विंस दी अदर कंट्रीज कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है. इंडिया को कन्विंस करना है ना पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है. तो इंडिया किस किस मुल्क को कन्विंस कर सकता है, किस किस मुल्क के वो है इस तरह. तो अब अगर इंडिया यूएन में जाके पाकिस्तान को करेगा और कहेगा कि जी हमने तो, अब इंडिया ने रिसेंटली आपको पता है एक टेक्निकल मिशन को एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया.
500 جی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، ہم انڈیا کے لیے یہ کریں گے۔ اب انڈیا ہم سے اگر پوچھے گا کہ طالب افغانستان کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں نا تو یہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ کا کیا بناتے ہیں؟ یہ کچومر بنا دیں گے آپ کا۔ اور انہوں نے تو وہاں پہ تو پہلے ہی ماحول ٹائٹ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ انڈینس کو اس چیز کو، ہمارے دوستوں کو سمجھنی چاہیے کہ افغان طالبان، اور اگر آپ ان کو ویزے دیں گے، اپنے ملک میں آنے دیں گے، اوکے، گیو اے ٹرائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہر ملک ایک تجربہ کرنا چاہتا ہے نا، تو تجربہ کریں۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، جو انڈیا کے ٹاپ لیول پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اینڈ وہ ہے، ان کو پتہ ہے ہمیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان کو پتہ ہے ان کو پیسے لگاؤ جو مرضی کرا لو ان سے۔ آج انڈیا جو ہے وہ، اب جو انڈیا آج بول رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کے بھی اوپر بھی تو بات ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے بھی امبیسڈر صاحب جو ہے نا وہاں پہ بولے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو ٹیررزم آ رہی ہے نا افغان سوائل سے، وہ بہت تھریٹ ہے نیشنل سیکورٹی کے لیے، ہماری سوورینٹی کے لیے۔ انڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم وہاں دہشت گردی کرا رہے ہو، تم وہاں پہ ایئر اسٹرائکس کرتے ہو۔ انڈیا کہتا ہے تم وہاں ایئر اسٹرائک کرتے ہو، پاکستان کہتا ہے نہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے بھائی، بھیا ہم تو نہیں اس میں انوالو۔ پاکستان یہ کہتے، وہ کہتے نہیں تم انوالو ہو۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ دے آر ہیئر، وہ یہاں پہ ہیں، ان کو دے مسٹ بی انڈرسٹوڈ۔ اب we all leave this on to our Afghan Indian brothers and sisters کہ if they deal with India with Taliban in a way کہ جی پاکستان کو یہ ٹارگٹ کرے گا تو اوکے، فار ٹائم بینگ کر لے گا۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، مجھے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ کلیئرٹی پاکستان کی ملٹری اینڈ سول لیڈرشپ کے اندر کبھی پہلے تھی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہوتے ہیں نا فوجی گائز جو ہوتے ہیں نا، یہ ڈفرینٹ بریڈ ہوتے ہیں، دے آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ پیپل، دے ہیو اے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ٹو ڈیل ود دا تھنگس۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ نے 50 سال لگا کے گڈ ول انڈیا افغانستان میں بلڈ کی، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، 50 سال لگا کے گڈ ول بلڈ کی وہاں پہ، وہ خراب ہو گئی، تو تھوڑا سا ٹائم اور لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ کوئی جا نہیں، اس گڈ ول کا ہمیں کیا مل رہا ہے اگر پاکستان کے اندر روز بندے مارے جا رہے ہیں؟ اب پاکستان جو ہے، اب جتنی بھی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اندر آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، اب دیکھیں اس کا نقصان تو ہوگا ہمیں۔ اور ہمارا بھی امبیسڈر جو ہے اس نے بھی وہاں پہ کہا، باتیں شاتیں کی ہیں کہ اس حوالے سے کہ جی ہم بڑے تنگ ہیں، ہم افغانستان کے ساتھ مل کے امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہیومینیٹیرین سپورٹ دینا چاہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی یو ایس کے واچ ڈاگ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکچر، اس نے کنفرم کیا جو بلینز آف ڈالرز جو امریکن سپلائڈ ویپن جو تھا، جو ملٹری اکوپمنٹ اینڈ سیکورٹی انفراسٹرکچر جو تھا 2021 میں رہ گیا تھا، وہ افغان طالبان کی سیکورٹی اپریٹس کی بیک بون ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ سگار کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 2021 میں امریکن جاتے ہوئے اسلحہ چھوڑ گئے، طالبان کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی جو ہے، اور اسی طرح یو این مانیٹرنگ ٹیمز کی جو انویسٹیگیشن کی جو رپورٹنگ کی جو اسیسمنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے پاس بہت بڑی تعداد میں اسلحہ پہنچ گیا ہے، جو ہمارے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلحہ یہاں پہ چھوڑا گیا تھا جسٹ ٹو کیپ پاکستان بزی اینڈ آل دس۔ اور کیا کریں، مطلب ہر، دیکھیں یہاں پہ جو پلیئرز ہوتے ہیں نا وہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ دیٹ ول بی سگنیفیکنس، کہ یہ ہم سمجھتے تھے نہیں یار چیزیں مینیج ہو جائیں گی، نہیں ہوئی۔ ہم نہیں سمجھتے چیزیں مینیج نہیں ہونی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، چیزیں مینیج نہیں ہونی ہماری، ہم ادھر کے ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہماری کسی نے بات نہیں سنی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ مجھے نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور یہ ایک چیلنج رہے گا بھائی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ all these nations they need to sit with us نا. افغانستان کو بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, انڈیا کے ساتھ بھی یار بیٹھنے کی ضرورت ہے, تو سب کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, بات کرنے کی ضرورت ہے, ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ یکدم چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. بہرحال لیٹس سی کیا نکلتا ہے, کیسے ہوتا ہے, چیزیں کس طرح بنتی ہیں, تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی. لیکن انڈیا کا وہاں پہ جا کے یہ کہنا کہ جی پاکستان ایئر اسٹرائک کنڈیم کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, سمجھ سے بالا تر ہے, بٹ انہوں نے کرنا تو ہے نا.